Dios le bendiga a todos. God bless you all. Oh, you're not going to bless me back? Bendígalo. I'm about to call security on you. Amen. Good to be in the house of the Lord. Es bueno estar en la casa del Señor. I feel much better today. Me siento ya mucho mejor el día de hoy. Last week when I was preaching, I said I was experiencing like minor anxiety. La semana pasada, si se recuerdan que les compartí, estaba sintiendo como un poco de It ansiedad. wasn't anxiety, it was the chills. Bueno, no era ansiedad, ahora sé que eran escalofríos. I got home Wednesday night, went straight to bed. Y llegando a casa me fui derechito a dormir. I didn't get up at all. No me pude levantar ya. So, can you believe my 2-year-old, 3-year-old grandson got me sick? El nieto de 3 años fue el que enfermó a todos en la casa. How that little 2-footer is gonna get this 5'9" ¿Cómo big es body of que mine sick? esa cosita puede enfermar a tal hombre como él? That should show you that kids are the biggest spreaders of disease. Los niños son los que cargan todo ese virus. Now I need God to heal me because every kid I see like a walking virus. Like Ahora miro a cada niño como un virus caminando. I saw the baby, like get away from me, the little baby, get away from me. She said, "Get away from me." Get away from me, man. Get all these babies. I send a memo to our staff. I said, no sick people are allowed in our offices. I don't care if you stay home and die at home. Don't come die with us. Así que le dije al personal, no quiero ningún enfermo en la oficina, mejor quedarse en casa. You have to excuse me because when you're taking medicines, the equivalent of being under the influence of narcotics. But So you're not responsible for what you say. I am not responsible for what I'm saying. The translator is responsible for what I'm saying. Anyhow, I'm really excited because I really believe that God is really forming our mind, our heart, and our lives in this season. Estoy bien emocionado porque sé que Dios está formando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma en esta temporada. And every Wednesday and every Sunday is Formation Day. Y como les dije que cada miércoles y domingo serán de formación. In these last couple of Wednesdays, we've been covering some very personal issues. Hemos estado cubriendo cosas muy personales en los miércoles. So tonight I want to start with something simple. Hoy quiero comenzar con algo simple, But it's going to unlock you. que va a desatar algo adentro de ti. Say with me, unlock. Va a desatar algo. You know, there's certain words you hear that unlocks you. Hay ciertas palabras que uno escucha que desatan algo en ti. And that's why I want to teach you about the power of language. Por eso es que hoy te quiero hablar del poder que tiene el lenguaje. Say with me, language. El lenguaje Right? Language is a communication system. es un sistema de comunicación. If you want to figure life out, money out, and everything's a system. Cada cosa en la vida tiene un sistema. You learn the system, you learn the language. Si aprenden el sistema, aprenden el lenguaje. You learn the language, you have access. Si aprenden el lenguaje, tienen acceso. Because the moment you can put a name on what's happening, Cuando uno puede nombrar lo que está sucediendo, you stop being confused. uno para de estar confundido. The reason why you're confused is because you can't identify. Hay mucha confusión cuando uno no puede identificar. And the reason why Satan is so intentional in distorting words Y Satanás es muy intencional de distorsionar palabras, is because if you mislabel it, you can't unbreak it. porque si lo malinterpretas no lo puedes romper. Can I teach you tonight? Can I teach you? Can I teach you? Right. Even political groups, they're very intentional in redefining words. Aún los grupos políticos son muy intencional de darle una nueva definición a ciertas palabras. Because if you redefine or you distort the word, you distort the identity that's attached to that Porque word. si uno distorsiona la palabra, destruye la identidad que tiene esa palabra. You see what I'm saying? Right now, at a federal level, there's a court case of whether or not a man can get pregnant. Ahorita a nivel federal hay una corte, No, en las no, cortes hay un caso que si el hombre se puede embarazar o no. And you have Harvard graduates not being able to answer such a simple biological question. Y tenemos graduados de Harvard que no pueden contestar una pregunta tan simple de la biología. Because when you define it, you dismantle the case. Porque cuando uno le puede dar definición, uno ahí rompe el caso. Say with me, the power of language. El poder que tiene el lenguaje. So when you have language, Cuando uno tiene lenguaje, you stop being
confused, uno para de estar confuso and you can finally move y forward. por fin seguir avanzando. If you don't name it, Y si uno no lo puede nombrar, it'll keep running your life. va a seguir manejando tu vida. Say with me, language. Es el lenguaje. There's not just words, No solo son it's a palabras, communication es system. un sistema de It comunicación. allows you to express, it Eso nos permite expresar, allows you to identify, nos permite identificar you know what I mean? It allows you to detect, y nos permite detectar también. because language detects you, Porque el lenguaje locates you, I'm sorry. te localiza, Language locates you. te localiza. If you don't have the language to articulate something, you can't have access. Si no tenemos el lenguaje para articular algo, no podemos obtener If acceso. I go hiking and I get lost on top of the mountain, but I don't have the language to say I'm on top of the mountain, all I'm going to say, I'm here. Si estoy encima del monte y no tengo el lenguaje para decir, por fin escalé la montaña, solo voy a decir, aquí estoy. If you go to a foreign country without the language, you might love it, A un país extranjero tal vez se puede encantar, pero no conoces el lenguaje, but you can't function. no vas a poder funcionar. You know, especially like when you travel abroad, like Europe, they're very prideful when it comes to their language. Cuando va uno a Europa, ellos son muy orgullosos hablando de su lenguaje de ellos. I went to Germany a few years back and I spent 3 weeks there studying Reformation. Pasé en Alemania 3 semanas estudiando la Reformación. And Germans are very prideful. They look at you like, you know, at least here in the States, you know, like if you don't know English, you like, con lo poquito que sabes, te defiendes, yeah? But in German, they're like, no, speak to me in German. En Alemania ellos ni quieren intentar hablar inglés. Ellos dicen, no, háblame en alemán. I'm like, bro, do you see how brown I am? Do I look German to you? Y mira qué moreno soy yo, me miro que soy alemán. No, and they're like, tonko. And I'm like, I don't know what to say, but like, give my money back. Y, o sea, no podía yo responder, no entendía el lenguaje. But think about this. You can go to a foreign country, you might love it, but you can't function. You can't ask. You can't understand. You can't navigate. You can't advance because you don't know the language. En un país extranjero que no conoce uno el lenguaje, no puede avanzar. Right? Even common words like thank you in different languages, they might sound different, and if you don't know the language, you're not going to understand. Aún un gracias en otro lenguaje uno no va a entenderlo. In English, you say thank you. In Spanish, you say gracias. Right? In Italian, you say grazie. Right? In French, you say merci. And in Portuguese, you say muito obrigado. Right? In Arabic, you say shukran. Right? In Hebrew, you say todah. These are the countries that I've traveled to. But don't think, I know I'm impressing you, but I don't impress the natives. Eso te está impresionando a ti, pero a los locales, los nativos no los impresiona. Imagine if you don't have the medical language, you can feel something in your body, but not know what it Y means. si uno no tiene el lenguaje médico, puede suceder algo en tu cuerpo sin saber lo que está pasando. It's funny how people, they feel a pain, and Americans say, la asiática, la asiática, la asiática. Because they hear everybody repeats the same thing, right? Porque escuchan que todos repiten So lo mismo. they identify the location, they identify the pain, they're like, la asiática, la asiática. If you have sciatica, you can't even stand without feeling pain. Eso es muy doloroso. Cuando uno sufre con eso, ni parado puede estar sin sentir dolor. You know, a lot of us lack the medical terminology. So like when we go to a doctor, like what's wrong? Like, I don't know, I feel this, I feel that. When I say here, it goes there, and it moves there, and it comes back. I don't know, something's wrong with my stomach. Así cuando uno va al doctor, no tiene un lenguaje médico y dice, lo siento por aquí, se mueve por allá, me entra por aquí, me sale por allá. Uno no tiene lenguaje, intenta describirlo. Because when you lack the language, Porque cuando le falta a uno lenguaje, you cannot unlock it and move forward. no van a poder desatar nada ni avanzar. Now imagine this, my people. Ahora imagínense en esto. That's how it works in the soul. También la alma trabaja de la misma Right? manera. Every space, right? Every sphere, Cada esfera o every espacio group people have their own language. o un grupo de personas tiene su lenguaje. Like, you know, the other day, I don't know what I was doing, but there was like some people from the geek squad, like geek people that had geek language. Por ejemplo, los que son muy Right. inteligentes tienen un lenguaje diferente. Like your customer service representative job, you have a different language, right? Tu lenguaje, tu trabajo tiene un lenguaje único. That's why a lot of people assume you don't have good manners because at work you good customer service, at home you ghetto. En el trabajo pueden ser bien profesional, pero llegas a tu casa y ahí es otra cosa. I remember one day I visited my sister-in-law at her job, and I'm like, girl, that is not you.
Just because you know the language doesn't mean you understand what you're actually doing. Solo porque uno también conoce el lenguaje no quiere decir que entiende lo que uno está diciendo. Can I keep on teaching you? See, when you get the language, Cuando uno tiene lenguaje, the blinders come off comienza a quitarse una cegadera de tus ojos, because language locates. porque el lenguaje te localiza, It allows you to identify. te permite identificar. Imagine going through all this internal struggle, but you lack the language. You don't have the language to identify. Imagínese una lucha interna que has estado atravesando y no tienes lenguaje a lo que te está sucediendo. Imagine you're trying to decipher your thoughts, or you're experiencing depression, anxiety, but you don't have the language to identify that. Quieres saber lo que está pasando en tus pensamientos, atravesando tal vez depresión, ansiedad, y no tienes lenguaje a lo que está ocurriendo en tu vida. So either you panic, you ignore it, or you mislabel it. O vas a paniquear, vas a entrar a pánico, mal entenderlo. Have you ever had a misdiagnosed? No sé si tú mismo te has diagnosticado con algo. Like me, like if I was sick during COVID, I told my wife, do not take me to the hospital, you drive me across the border and take me to TJ. Por ejemplo, durante el COVID yo le dije a mi esposa, no me lleves a ningún hospital aquí, me vas a llevar derechito a Tijuana. You know, there's a hospital here in Linwood called Dr. Martin Luther King. Like, you would go in there with a headache and they'll cut your leg off. For real. You heard Porque about hay that? hospitales aquí donde You never entrabas heard con about dolor de that? Read cabeza it. y salías sin pierna. I don't know what's going on there now. It's been like 10 years. You were there? You were there? No wonder you come to our team, bro, so you can get well. But think about that. You go to Martin Luther King, misdiagnosed, and people are like, oh, he just had open heart surgery. Por ejemplo, te dan un mal diagnóstico, te abren el corazón y ni era el problema que tenías. So what happens is that because we lack the language, you live believing that you're actually sick. Y porque no tenemos el lenguaje, vives una vida creyendo que estás enfermo. So that's how it works. Así es como funciona el lenguaje. When you get the language, Cuando uno obtiene ya el lenguaje, you stop living in confusion. paras de vivir en confusión. You start reacting to everything like it's a crisis. Paras de reaccionar como que si todo fuera una crisis. And you start moving, say with me, with Y clarity. comienzas a moverte en claridad. Clarity is not I see. La claridad no quiere decir, lo puedo ver, Clarity is I understand. sino que lo entiendo. That's the whole key right there. Ahí está la clave. Right? And you start moving with clarity because God moves through language. Porque Dios se mueve a través del lenguaje. And do you know that God, He performs His people, He performs through His people through language? Y Dios usa un pueblo que a través de ellos les da lenguaje. Like the kingdom has its own language. El reino de Dios tiene su propio Say lenguaje. with me, kingdom. El reino de Dios. Say with me, kingdom culture. La cultura del Right? reino. And there's kingdom Y language. también al lenguaje en The ese reason why I reino. believe that we can't experience more breakthroughs because we don't know the kingdom language. La razón por qué no tenemos más rompimiento en nuestras vidas es porque no conocemos el lenguaje del reino de Dios. And so we keep knocking on doors, right? Y seguimos tocando en puertas Because we don't have the language, porque no tenemos lenguaje. right? And if we lack the Y language, si nos falta lenguaje, we are not going to have access no vamos a tener acceso. because language is the only thing that activates God. Porque el lenguaje va a ser lo que va a activar Dios. Right? Faith. Say for me, faith. Fe, Faith is a language. fe es un lenguaje. And you say we receive faith by hearing the word of God. Y recibimos fe por el oír y escuchar la palabra de Dios. But it's not just hearing the word of God, it's understanding the word of God. No lo es solo escucharla, sino que entender la palabra de Dios. And how that applies to you as an individual. Y cómo eso se aplica a mí como una persona. Because God is very relational. Porque Dios es un Dios relacional. Like God talks to you in a certain way. Dios te habla a ti de cierta manera. But there's a universal kingdom language. Y hay un lenguaje universal que es del You know, reino. me coming into the church as a 24-year-old, De 24 años yo cuando llegué a la iglesia, church lingo was weird to me. el lenguaje que yo escuchaba en la iglesia era algo raro para First mí. of all, I come from the old school, like everyone is called a brother. Entonces Ajá. todos era el hermano o la hermana Hermano Javier. me en la decían. iglesia. O hermano pastor, me decían. You know, hermana, ¿cómo está? You know, that was the lingo, right? Así era el lenguaje. People call me hermano, like, bro, you don't know me like that. Like, I don't even call my hermano, like, right? Or we used to hear, we started like, picking up the lingo, the Y language. comenzamos a aprender el lenguaje de la iglesia. And because I didn't know how to pray, I just started like, hearing other people pray, so I copy their language. Y yo no sabía cómo orar, entonces yo copiaba el lenguaje de los demás cuando ellos oraban. And so I think that God never answered my prayer because He looked at me like, I don't know who you are. Y tal vez Dios nunca me contestó ciertas oraciones porque me decía, yo no sé quién I eres. want you to know that prayer is honest communication with God. La oración es una comunicación honesta con Dios.
Dios. Talk to God like you pray, and pray like you talk. Habla con Dios de la manera que habla y ora de la manera que So habla. because I didn't have my own language, I adopted someone else's language. Y porque no tenía ese lenguaje, adopté los demás. It sounded like a breakthrough, but I was living in enslavement. Yo estaba viviendo en una esclavitud porque no era mi So lenguaje. this was my prayer language in the early days. Así que en el principio yo oraba de esta manera. Padre Dios Todopoderoso, que está sentado en el trono, tus ojos de yema y de fuego. Aquí estoy tu siervo, Señor. Escucha. And nothing ever happened Y nada sucedía because I didn't develop my own language. porque no desarrollé mi propio lenguaje. And because God moves through Y language, porque Dios se mueve a través del lenguaje, He forms His people through language. comienza a formar a un pueblo a través de cierto From lenguaje. Genesis all the way to Revelation, God's always speaking. Y desde Génesis en Apocalipsis Dios siempre está And hablando. before a human being ever spoke a word, Y antes que cualquier humano hablara cualquier palabra, God spoke. Dios habló. I haven't seen these lights in years. Las luces están Wow, así. let it be light. I should bring my paper Bible now that I can see, right? But think about this. Going back from Genesis chapter 1, Desde Génesis 1, in Genesis chapter 1, verse 3, all the way down to 26, every verse in Genesis 1 starts with this famous words, then God said. cada versículo comienza, entonces Dios dijo. Why would God say when He's got the creative power to just make things happen? Él tiene el poder para crear, porque es que Él tuvo que hablar. Because God creates with language. Porque Dios crea con Say lenguaje. with me, language. Lenguaje. Nothing happens in heaven or earth without God's spoken word, Nada pasa en el cielo o en la tierra sin la palabra hablada de Dios. without the right language. O sin el lenguaje correcto. You would mean God brings order with language. Y Dios trae orden con lenguaje también. In the beginning, the earth was dark and right in disarray, En el principio el mundo estaba vacío y but desordenado. God brings order through Y language. Dios trajo orden a través del lenguaje. God says direction with Y language. Dios da dirección con lenguaje You también. see how important language is? Es muy importante el lenguaje. You can create with language, Uno crea con you lenguaje, establish order, establece orden and you con establish lenguaje direction. y dirección Say with me, with language. con lenguaje. See, God doesn't just make stuff. Dios no solo hace las He cosas, speaks, and what He speaks becomes a reality. Él habla y lo que habla se convierte en una realidad. So part of being formed is learning the language the way God designed it to be. Parte de la formación es aprender el lenguaje como Dios lo diseñó. Are you with me? Without the language, you're going to live very limited lives. Sin ese lenguaje tu vida va a ser muy limitada. I was in Brazil one day for about 4 weeks and spent time preaching in Brazil. I preached in the Amazon jungle. Yo pasé un tiempo Forest. predicando en la Amazonas, en Brasil, And over there, they're very prideful too. Like, they don't try to speak Spanish. They're like, Portugués. y allá pues ellos solo su lenguaje ni quieren intentar hablar en español. You know, they don't say Javier, they say Javier. They don't say iglesia, they say igreja. Right? Those abençoe. God bless you. They will say things like that. And then my translator, for some reason, he left me for 3 days. And because I didn't know the language, I was stuck in my hotel for 3 days. Y mi traductor me dejó por 3 días y esos 3 días me la pasé en el hotel. I couldn't pray she was in Portuguese, but I just knew 3 words when I was there. Solo conocía 3 palabras en portugués. And I was stuck. So that's when I understood the power of language. Fue you cuando guys. pude entender el poder que tiene el lenguaje. So God is forming you Así que Dios ahora te está formando, by teaching you language. enseñándote lenguaje. So see, we see in chapter 1 of Genesis Miramos en el capítulo 1 de that Génesis God creates with que language. Dios comienza a crear con lenguaje. And then in Genesis chapter 2, God reveals the power of the Y en language. Génesis 2, Dios revela el poder que tiene el lenguaje. In Genesis 2, verse 7, look what it says. Va a estar en el versículo 7. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground, Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra breathed the breath of life into the man's nostril, y sopló aliento de vida en la nariz del hombre. and the man became a living person. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. In other words, God forms the man and breathes life into Y him. Dios formó al hombre y respiró vida en él. Verse 15. Versículo The 15. Lord God placed the man in the Garden of Eden to tend and watch
over it. Y el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para ocupar de ellos. So now God creates man, Dios crea al hombre God places y man, lo pone al hombre and then God instructs man. y después le da una instrucción. Follow me. Why so many Christians live with this idea, I don't know what God wants me to do? Porque es que mucho cristiano vive con la idea es que no sé lo que Dios quiere que yo haga. What language are you speaking? Pues ¿qué lenguaje estás hablando? Because the Bible is what shapes your language. Porque la Biblia es lo que forma tu lenguaje. But if we're honest with ourselves, Pero si podemos ser honestos, our culture, there's a lot of Bible illiteracy en nuestra cultura hay mucha falta de conocimiento that their bíblico. Christian language is not a language but a lingo. Ahora el lenguaje del cristiano es solo se usa dentro de And la the iglesia. accumulation of verses heard throughout their Christian journey. O los versículos que se han recitado, que se han memorizado en su vida de como cristiano. So we put them together and we just recite them. Y así que ponemos las cosas juntas y ahora solo es recitar lo que has aprendido por memoria. Have you ever been so desperate that you pray a desperate prayer and heaven is silent? No sé si has orado una oración con desesperación, pero en el cielo hay silencio. It's because heaven has its own language. Porque el cielo tiene su propio lenguaje. And that's the language of faith. Y ese es un lenguaje de Do fe. do you see what I'm saying? Like you can't learn God's language if you don't spend time with God. No puedes aprender el lenguaje de Dios si no estás pasando tiempo con Dios. Have you ever spent time in a certain place that after a few weeks you sound like the natives? No sé si has pasado cierto tiempo en cierto lugar y poco se comienza a pasar Right. ciertas palabras, hablas como ellos. They say you come back from Puerto Rico after 3 weeks and you come back like, bro, like come down, bro, like what? Like, Oye, pero que tú nena, tienes. el papi. They're like, bro, you from El Salvador. Like, what you talking about? It's funny because when I started pastoring my first 5 years, 98% of the church were Salvadorians. En los primeros 5 años de la iglesia, el 90% eran salvadoreños aquí en la iglesia. No. No jodas. And I was a missionary in El Salvador for 7 years. Yo fui misionero en El Salvador por 7 años. And people thought I was actually Salvadorian. Y por mucho tiempo pensaba la gente que yo era And salvadoreño. as much as I try not to sound Salvadorian, it should just come out. Es que se le salían ciertas palabras. Sometimes I sound Guatemalan. A veces me escucho como guatemalteco, Sometimes I sound like a theologian. a veces como un teólogo And sometimes I sound like I still live on 52nd and y a Figueroa. veces pues de aquí del barrio. But what I'm trying to tell you is that language Lo que te quiero decir es que el lenguaje is what God uses to empower Adam. es lo que Dios usó para empoderar a Adán. Because now in Genesis chapter 2 verse 16, look what it says. En el versículo 16. But the Lord God warned him, you may freely eat from the fruit of every tree in the garden except the tree of the knowledge of good and evil. Puedes comer libremente de todo el fruto excepto del árbol del conocimiento. If you eat its fruit, you are sure to die. Y si comes el fruto vas a morir. In other words, there were certain words that God didn't want Adam to discover. Habían ciertas palabras que Dios no quería que Adán descubriera. And because words locate you, Y porque las palabras te when localizan, Adam sinned, cuando Adán pecó, he was able to notice that he was naked. fue cuando se dio cuenta que estaba desnudo. Because when God said, "Where are you?" he said, "I was hiding because I was naked." And God said, "Who told you you were naked?" Cuando Dios le dijo, ¿en dónde estás? Lo comienza a buscar. Le dijo, me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le dijo, ¿quién te dijo que estabas So desnudo? God forms man, Dios forma al hombre, he places him in the garden, lo pone en el jardín and he gives him y instructions. le da instrucciones. I don't want you to miss this order. Godly order. God speaks, Mira, aquí está la orden. Dios habla, God forms, Dios forma, God assigns, Dios asigna God instructs. y Dios da instrucciones. Everyone wants the instruction without presenting themselves before the presence of God so they can hear God speak. El problema es que todos quieren instrucciones, pero no se pasan tiempo en la presencia de Dios para que Dios les hable primero. The best way to learn God's language is read your Bible, pray, and come to church. Y la mejor manera de aprender ese lenguaje es leer tu Biblia, el orar y venir a la iglesia. Say with me, God speaks. Dios habla. Question is, what is he saying? La pregunta es, ¿qué está hablando? Well, I can't decipher if I don't have reference. Bueno, si yo no tengo referencia, no sé con qué conectarlo. I'm gonna mislabel things. Voy a maleticar las cosas o Right. malinterpretarlas. So we got that downstairs, right? That God speaks, Dios habla, right? God forms, Dios forma,
God assigns, Dios asigna and God instructs. y Dios da instrucciones. And right after that, Y después de esta orden, God introduces language all over again. Dios comienza a introducir lenguaje de nuevo. Because prior to chapter 2, the only one speaking was God. Antes del capítulo 2, el único que estaba hablando era Dios. But now we're about to hear Adam speak for the first time. Ahora vamos a escuchar a Adán hablar por la primera The vez. first human being El primer ser on humano the face of this earth. aquí en el mundo. It's so important for us to understand what he really wanted to say. Es muy importante el saber lo que él quería decir. And this is where it gets strong. Y aquí es donde se pone fuerte. The Bible never tells us Adam's first word. La Biblia no nos dice la primera palabra que sale de You Adán. remember your child's first word? Usted, no sé You si se remember recuerdan first los thing? padres la primera palabra de sus Right? hijos, That's their language, right? su lenguaje. Right? Even like us, our first words Nuestras primeras palabras. doesn't reveal full fluent language, No es un lenguaje que uno ya está fluyendo, but language locates where you at when you open your mouth. pero el lenguaje localiza dónde te encuentras tú cuando tú hablas. If your son is 6 months and he says goo goo gaga, Si tu bebé es un bebé y habla de esa manera, which I don't know where they got that from because I never heard none of my children say goo goo gaga. no sé de dónde sacaron esa expresión porque jamás lo he escuchado. Right? 1 year old be like, ay, qué bonito, mira, ya está hablando. Right? Right? But imagine the kid 7 and be like goo goo gaga. Pues imagínese ya un niño grande hablando de esa manera. His language automatically allow you to locate where he's at mentally, emotionally, and in his development. Su lenguaje inmediatamente nos localiza en dónde se encuentra en su desarrollo. He was never formed. No fue formado, But the Bible does tells us the first way Adam used language. pero sí nos enseña la Biblia de la manera como Adán usó su lenguaje. So in Genesis chapter 2 verse 19 it says, Está en el versículo 19. so the Lord God formed the ground from the ground all the wild animals and all the birds of the sky. El Señor formó los animales y las aves del cielo. Who he created, right? Dios los crió. Who's the creator here, Adam or God? ¿Quién es el creador? God. Es Dios, no Adán. Now check this out. Look. He brought them to the man, meaning Adam. He brought all these animals to Adam Así que puso al frente al hombre con todos los animales to see what he will call them. para ver cómo los llamaría. Come on, follow me. Don't make sense, right? No Like, tiene sentido, ¿verdad? it don't make sense to us because we're accustomed to hearing languages. Bueno, para nosotros no es algo raro porque estamos acostumbrados al escuchar palabras, lenguaje. Language bypasses your process and it triggers your imagination. El lenguaje pasa el proceso a llevarte a tu For imaginación. example, follow me. You follow me? Are you following me? Right? I'm gonna say some things and watch. You're gonna imagine it. Voy a decir ciertas palabras y ustedes lo van a imaginar. Right? This afternoon, right, I opened the door. Esta tarde abrí la puerta A dog jumped on me y brincó un perro sobre and mí bit me in the butt. y me mordió el trasero. Did you imagine that? ¿Lo imaginaste? Yes, you did. Sí. Even my butt. If we're honest, Aún mi trasero. because you're like, oh, he's brown, so he must have a brown butt. Like, come on, this is how the brain works. This is how the Así mind es works. como funciona la mente. Believe me, I'm trying to take you somewhere. Te quiero llevar a una enseñanza. Because language allows you to locate, Es que el lenguaje te permite localizar, identify, identificar, make a sense. darle sentido, Express, a expresar, articulate, articular come on, reveal. o revelar. And when you have language, follow Y me, cuando uno tiene el lenguaje, you can put a claim on what God said is yours. uno puede proclamar lo que Dios ha dicho que es tuyo. Without language, you can't claim it. Y sin lenguaje no lo puedes reclamar. You can't go to the court and be like, hey, you know, my mom had one of those thingies and she died, and you know, she said she left me something in that thing. I came to, like, what's up with that thing? No puedes ir a la corte y decir, mira, mi mamá falleció, pero ella me Right? dijo algo, pero no sé dónde lo dejó. Entonces, no It puede uno hablar de esa It manera. doesn't make sense. Porque no tiene sentido. So look what happened in Genesis chapter 2, verse 19. En el versículo 19 del capítulo 2, So God formed from the ground wild animals and birds, Dios formó a los animales. and he brings his creation Y Él trae a su creación, before his creation. ante la creación de Dios, He brought them to the man to see what he will call them. para ver cómo los llamaría. And this got me thinking. Y esto me llevó a I pensar, said, why would God do that? ¿por qué es que Dios hizo esto? Why didn't he just create it and named it? Porque Él no los crió y Él los nombró. It's because God's
language Porque el lenguaje de Dios is designed to create atmospheres. tiene el diseño de crear atmósferas. God's language is designed El lenguaje de Dios está para to diseñar, create environments. para crear ambientes. Right? Are you with me? Your language Tu lenguaje is to reclaim what's in that environment. es reclamar lo que se encuentra en ese ambiente. Right? Are you with me? You with me? Right? So God named his creation. Así que Dios le dio nombre a su creación, el Because he's hombre, creator. porque es un creador. But he brought the animals to Adam Pero los animales se los trajo a Adán, because it is Adam's job as a steward porque era deber de Adán como un administrador to name what he's responsible for. nombrar aquellas cosas que él iba a ser And the responsable de. reason why people don't succeed is because they don't have language for their responsibilities. Y las personas que no tienen éxito porque no tienen lenguaje para sus They don't have responsabilidades. language to identify or even claim their Garden of Eden. No tienen lenguaje para reclamar su jardín de Their Edén, spaces and their ni environments. sus espacios y ambientes que el Señor les ha So dado. things always are happening in your environment, but you lack the language to identify what's happening in your environment. Así que en tu ambiente siempre hay cosas que están sucediendo, pero no tienes lenguaje para darle a lo que está sucediendo. And then he said, and the man chose a name for each one of them. Y el hombre escogió Follow me. un Go back, nombre go back. para cada uno de ellos. Check this out. Like I don't know if the original name was elephant and monkey and giraffe or bobcat. I don't know, because throughout the ages names change. Bueno, no sé específicamente el nombre de los animales, porque a través de los años el lenguaje cambia. But in order for Adam to be able to name the animals, I believe that he had to be discerning of their identity and of their function. Pero yo creo que para poder nombrar a cada animal, él tenía que tener discernimiento de la función de la creación de Dios. And by naming these animals, guess what? Language gave him authority over the animals. Y al nombrar los animales, ese lenguaje le dio autoridad sobre ellos. So he had to discern his identity Así que tuvo que discernir la identidad del animal and his function. y la función cual fue I don't criada. know. Imagine he saw the anteater like really big and like, I'm gonna call you anteater. Por ejemplo, el que se come las hormigas, no sé cómo se dice en español. I don't know, Maybe he saw an elephant, like, man, you're bigger than I'm gonna call you elephant. Elefante. Think about that. Like words, they sound normal to us, but if you really think about it, they're like weird. Para nosotros las palabras son normal porque conocemos Right. el lenguaje, pero sí es raro si se pone uno a pensar. Like when I travel abroad, all I hear is noise. Cuando yo viajo, solo escucho como ruido. And you know what's funny? Like I can like literally mock the sound, and it sounds like I'm actually speaking their language. Y puedo escucharme como ellos porque puedo arremedarlos. But I want you to see next verse. Then he gave names. Verse 20. He gave names. Say with me, names. Puso nombres To all the livestock, all the birds of the sky, and all the wild animals, but still there was no helper just right for Le him. puso nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves del cielo, pero aún no había una ayuda ideal para él. Okay, follow me because this don't make sense. Go back to the other verse. He says, so the Lord God formed the ground, all the animals, and he brought them to Adam. Dios formó a los animales, los crió y se los trajo a Adán. Follow me. And then it says, and Adam named all the animals, Y Adán nombró los animales, but he didn't find a wife for himself pero no encontró una ayuda ideal para él. amongst the animals. En medio de los animales, Follow the sequence here. Follow miren it. esta secuencia. Like, that's how I read my Bible. Like I break things down, Así right? es como yo leo la Biblia. And it says, he brought them to the man, go back to the 20, but still there was no helper just right for him. Así que no había ayuda ideal para él. In other words, Adam's first recorded use of language La primera vez que miramos como Adán usa su lenguaje is naming animals, es nombrando los animales. not describing the garden, No está describiendo el jardín, not narrating his no feelings, está narrando cómo él se siente, not naming God, no está nombrándole a Dios, not naming himself. no se está dando nombre a él mismo. His first language was him taking ownership under God. Su primer lenguaje es adueñándose
bajo Dios. Because prior to these verses, the Bible says that God created these animals and he told Adam that he was supposed to govern them. Porque Dios le dijo a Adán que él iba a tener que gobernar sobre ellos. And in order for you to govern your affairs, you need to name your Y affairs. para poder gobernar tu vida tienes que nombrarlos también. Does that make sense? Because without the language, you lack the authority. Porque sin lenguaje te falta autoridad. That's why it's so important to understand language. Por eso es importante entender la importancia del lenguaje. And the reason why God is allowing Adam to name all the animals Y Dios permite que Adán nombre los animales is because God has given Adam participation in his kingdom. para que Adán participe en el reino de He's Dios. participating with God. Él está participando con Dios. When you can name what's inside of you, Cuando uno puede nombrar lo que está sucediendo adentro de uno, you can govern how you handle it. uno va a poder gobernar de la manera que voy a llevar a cabo mi vida. I didn't experience a breakthrough in depression until I named depression. No fue que yo tuve victoria a través de la depresión hasta que yo tuve que decir, tengo depresión. I didn't have breakthrough in anxiety 10 years ago until I named anxiety. Hace 10 años tuve que decir, tengo ansiedad para saber con lo que yo estaba I tratando en remember mi vida. 2006, I was going through a chronic depression. En el 2006 atravesé una depresión crónica. And after months of experiencing chronic Y depression, después de meses con esta depresión, I was on my way to throw out the trash and I caught myself and I told myself, I'm depressed. en camino a tirar la basura fue cuando yo dije, mismo me capté y dije, estoy And because I deprimido. used the right language, guess what? Y porque It usé el unlocked me. lenguaje correcto desató algo en mí. It activated me. Eso activó algo en mí. That's why, covering back to what we shared last week, Paul said, I don't understand myself. The things I want to do, I don't do, but the things I hate, I end up doing. Think about this. He said, I don't understand myself. Como dijo Pablo, no me entiendo yo mismo. It's because he lacked the language to be able to identify the internal struggle that he was having. Porque no tenía el lenguaje para identificar la lucha interna que él estaba atravesando. Have you gone through something and your friends are trying to figure you out and be like what's happening? You're like, I don't know. Cuando algo está pasando en Come tu on. vida y tus amigos te quieren Come on. ayudar y te dicen, ¿qué te está pasando? Y tú dices, es que no sé. And then you get to the point where you frustrate that you isolate yourself because you lack the language to explain to them what's really going on. Y te frustras a tal punto que comienzas a aislarte porque no tienes el lenguaje para decirle a tus amistades lo que está And sucediendo. now because you lack the language to identify and share with your friends what's going on, you also lack the spiritual language to identify that Satan is isolating, keeping you in isolation, and he's lying to you, and now you're entertaining the language that he's teaching you. Y como no tienes lenguaje, también le crees las mentiras de Satanás que te lleva al tal punto de aislarte para mantenerte en esa soledad. Because the only reason he was able to confuse Eve is because he spoke a different language. Él confundió a Eva porque le habló un lenguaje diferente. See, Eve was so used to listening to Adam that when the serpent spoke, she didn't recognize. Ella estaba tan acostumbrada a escucharle a Adán que cuando la serpiente le habló no reconoció. But every time Satan wants to confuse you, he creates speech. Y cuando Satanás quiere confundirte, comienza a crear cierto lenguaje en tu vida. And because we lack the language to make sense of what I'm sensing, what I'm hearing, we kind of buy into what I'm hearing. Y porque no tenemos lenguaje para describir lo que estoy viviendo, comenzamos a creer las mentiras. Am I doing good? So this is so powerful because when you name something, you can govern how you handle it. Cuando uno puede nombrar algo, puede manejar la See, situación. and now I have language. Like something triggers me, I have language. I stop things. Sí. I'm in control. Si algo me activa, me alerta, me molesta, porque yo estoy en control, puedo manejarlo. My feelings are not in control. The perpetrator is not in control. I'm in control. Mis emociones no están en control. El que me hizo el mal no está en control. Siempre voy a estar en Because I control. have language that gives me control. Por el lenguaje que tengo que me da el control. Because language gives you authority over that same thing that's trying to mess you up. Porque te da autoridad sobre eso mismo que te quiere arruinar. When I was in my early years as a Christian, Satan would lie to me, say, "You're not saved. God hasn't forgiven you." En los primeros años de cristiano, Satanás me mentía y me decía, tú no eres salvo, Oh, but Dios see- no te ha See, perdonado. but I went to Bible college and I learned the language. I started defending myself. Pero yo fui al estudio bíblico y comencé a aprender el lenguaje para defenderme. I'd be like, "Oh yes, I'm saved and I'm forgiven because God said." Si soy salvo y perdonado porque Dios lo dijo.
And then Satan started having a conversation. Like, so what do you say? Y Satanás también tiene conversaciones con uno y te pregunta, pues, ¿qué te dijo Well, Dios? he said, I'm forgiving. Pues Dios dijo que soy perdonado. You're like, how do you know that? You can't locate the language. ¿Cómo lo sabes si no puedes localizar el lenguaje? And it's like, I know enough that first of John chapter 1 says that if you sin, that God will forgive you. Pues sé lo suficiente de primero Right. Juan en capítulo 1 que la Biblia me dice que si uno peca, Dios te perdona. See, then I learned prophetic language and I started calling things in the unseen. Después aprendí el lenguaje profético y comencé a llamar las cosas que no son como que si fuesen. See, people think I'm crazy because I'm always calling things from the unseen. La gente piensa que estoy loco porque siempre ando clamando las cosas como que I si don't fuesen. know if it's a coincidence or not, but I love going to this place in Irvine where they sell good hot pot, but it's always packed. Me gusta ir a un restaurante de asiáticos de una sopita. And I was so frustrated. I said, Father, in the name of Jesus, would you favor me with a parking lot? And bam, there was a parking spot Y right siempre there. oro, Señor, dame favor, quiero estacionarme ahí enfrente. Y así sucede. I've been to restaurants that when I go in, it's empty, but I like the people. And I said, man, God, would you bless these people? And all of a sudden it gets packed. Cuando voy a un restaurante y está vacío, se llena y yo sé que es el favor de Dios. I know you're probably like, porque tú eres Dios, porque tú eres Dios. No, I'm a son of God who learns language. Es que yo soy un hijo de Dios que conoce el lenguaje de su padre. When I step into every environment, I control the environment. Cuando entro a un ambiente, yo tengo el control del I ambiente. discern the environment Puedo discernir los and I ambientes speak the language. y comienzo a hablar el lenguaje See, necesario. one of the ways you're going to level up is not chasing people and trying to get with who you know. It's learning the language of whatever space you're trying to conquer. La manera que vas a elevar es aprender el lenguaje del espacio que quieres conquistar. You can't be hanging out with people that are millionaires and you're over there talking like you're broke. No puedes andar juntándote con millonarios, pero estás hablando como un pobre. Language. Lenguaje, Somebody say language. lenguaje. Right? Like people, I can come at you ghetto. People don't even think I'm a pastor. Yo puedo hablar casi como del barrio. La gente ni va a saber que soy un pastor. They're going to judge my profile and assume that I am ghetto. Van a juzgar mi perfil. But see, I'm not ghetto because ghetto is a state of mind. That's not my state of mind. Bueno, ese es un estado de mente y ahora no es mi estado de mente. Ghetto is just my lingo, so I can have access. You know what I mean? Eso solo me da ciertos acceso a ciertos lugares. No, for real, like I can go around here, and be like, oiga, una quebrada, pásale jefe. Right? I know the language. Conozco el lenguaje de mi comunidad. Well, I can't go to Newport Beach like, hey, what's up, bro? Like, you gonna hook it up or what? No. Different language. Are you with me? Diferentes lenguajes para diferentes lugares. Are you with me? Language mean different things, right? Lenguaje para diferentes cosas. One day I was preaching in the prison in El Salvador, Ciudad Barrios, and Estaba predicando en la prisión en El Salvador. if you've ever been to like Ciudad Barrios in El Salvador, it's like that. Look, I know Jesus because I'm still alive. Yo conozco a Jesús porque sigo No, vivo. they were gonna kill me. Porque me iban a matar en esa They're gonna kill prisión. me. And see, over there, the prisons that they're like, here's like Disneyland, man. Like you got TVs and computers and phones, and people got TikTok in prison. Y las cárceles de allá, pues de esos países no son como aquí. Allá tenían de todo en la cárcel. I went to prison when I was 17, came out almost at 21 years old. I wish I had a phone when I was in prison. Yo hubiera querido tener un teléfono cuando yo estaba en la cárcel. I would have been like, look it up, baby, look it up. Like, I don't care if I come out here or not. I have a phone. Pues con teléfono ahí ya ni les importa salir o no. And so anyway, look how, because I didn't know the language, like I couldn't get any help. So like, the officer said, váyase por ese pasillo. And I went down Lo the hallway. metieron a la cárcel en un pasillo muy largo And the door was locked. y pues estaba ahí en So la like, cárcel con well, candado todo. I'm going to go back to the other side. Dije, bueno, voy a regresar al otro lado para salir. But when I went back to the other side, Miguel, the aisle, both sides were full of gangsters. Bueno, para ir al otro lado, para salir, era un pasillo con pandilleros a la derecha y a la izquierda. Yo tenía que pasar en medio de ellos. See, I grew up in a gang-infested area. Yo crecí en una comunidad llena de pandillas. I've been around killers and all kinds of people. Yo he estado en medio de matones y un montón de personas But diferentes. when I saw the hallway full of gangsters, I said, these ain't gangsters. Pero cuando miré ese pasillo lleno de esos
pandilleros, dije, ellos no son cualquier And pandillero. I saw the guard on the other side of the door and I was knocking. Y estaba el guardia al otro lado de esa puerta, yo estaba tocando la puerta. And because when you're scared, you default to whatever language you Y use. cuando uno está lleno de temor, regresa a usar el lenguaje que uno conoce. I'm in the prison of El Salvador and all I can say is like, oiga, Estoy en El Salvador y lo único que digo es, oiga. oiga. That's Well, Mexican word. Salvadorians don't use that word. Los salvadoreños no usan esa And I'm palabra. like, oiga. Help never came. Y la ayuda nunca llegó. Are you with me? I want you to understand this. Quiero que entiendas algo. Adam naming the animals Que el Adán nombrando esos animales was about discernment and order. se trataba de discernimiento y orden. Adam didn't name the animals to control them. No para él controlar los animales, He named them to bring clarity. sino para traer claridad. And clarity helped him see Y la claridad le ayudó a él mirar what belonged to him lo que le pertenecía a él and what didn't. y lo que no le pertenecía. So he was longing for another human being. Así que él deseaba tener otro ser humano con él, But because he lacked the language, he didn't know how to ask for it. pero porque no tenía el lenguaje, él no supo pedirlo. So when God gave Adam the assignment to name the animals, Así que en esta asignación que Dios le dio a nombrar los animales, after he named the last one, después de nombrar el último, he stepped into clarity él entró a una claridad to determine what belonged to him a determinar lo que le pertenecía a él and what didn't. y lo que no le pertenecía a él. And that's when God said, Y ahí es cuando Dios le dijo. but still there was no helper just right for Y him. no tenía una ayuda ideal para él. And that's when he discovered Y ahí fue que él pudo that he descubrir finished naming all these animals que después de nombrar todos esos and animales, there was no one like him. que no había nadie que se parecía como él. And he realized, Y ahí se dio cuenta, I am alone. estoy solo. Catch this, catch this, catch this. You catching this? Catch this. Adam discovers absence Él descubrió una ausencia through language, a través del lenguaje, not emotion. no una emoción. After he began naming Después de estar nombrando the things in his environment, las cosas en su ambiente, the things that God placed before him, las cosas que Dios le había puesto enfrente de he él, realized there's no one like me. dijo, pues no hay nadie que se parezca a But mí. because he lacked the language, God rescued him. Dios lo rescató porque le He faltaba said ese he lenguaje. cannot name a wife without even knowing what a wife looks like. Él no puede nombrar a una esposa sin saber cómo se mira a una esposa. See, one way to find yourself Una manera de encontrarte a ti mismo is to eliminate who you're not. es eliminar lo que no eres. I'm not this, I'm not this, No I'm not soy that, I'm esto, not no that. soy el otro, no soy esto. Praise him. One way to find your boyfriend, your girlfriend, your husband, and your wife, La manera de encontrar tu novio, novia, esposa o esposo and you have not, y no lo has podido is tener because you don't use the language to describe how you want them and who you want. porque no has usado el lenguaje para describir lo que tú estás So when they buscando. show up, you're not able to identify them other than just looks. Así que cuando ellos llegan no puedes identificarlo porque solo estás mirando cómo se miran. Yeah, he might look like a King David baby, but he lives like Satan. Puede vivir como un rey David, pero vive como Satanás. So catch this. Adam discovered absence through language. Así que Adán descubrió una ausencia a través de su lenguaje. He doesn't say, I feel lonely. Él no dijo me siento solo. He doesn't say, I need someone. Él no dijo necesito a He alguien. doesn't say something's wrong with me. Él no dijo algo está mal en mí. He was able to identify. Él identificó He said, all these things you say you have for me, these animals, todos esos animales que dijiste que yo gobernara, but what about for me? pero ¿qué me vas a dar para mí? I have no one to identify with. No tengo nadie con quien identificarme. Then God forms the woman Así que Dios forma a la mujer and brings her to Adam. y se la trae a Adán. Genesis 2:21. 2:21. So the Lord God caused the man El Señor Dios hizo que el hombre to fall into a deep sleep. cayera en un profundo sueño. While the man slept, the Lord God took out of the man's ribs and closed up the opening. Y de la costilla sacó a la mujer y cerró la abertura. Are you with me? 22. Then the Lord God made a woman from the rib, Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer and he brought her to the man. y la presentó al Are you hombre. following me? 23.
Look what Adam said. Mira lo que dijo Adán. Look what Adam said. Look what Adam said. Look what Adam said. Al fin. If you're single and you're not repeating after me, you're going to stay single the rest Si of your life. eres soltero y no estás repitiendo conmigo, te vas a quedar soltero, What did soltera. Adam say, my single ¿Qué people? dijo Adán? Por fin. That's what you're going to say when the right one comes. You're going to be like, at last, at last. Es lo que vas a decir cuando el Señor te mande el que has estado esperando. Por fin. Why would he say at last? ¿Por qué dijo por fin? Because I believe way before God assigned him the responsibility to name the animals, Adam was longing for an Eve, but just didn't know how to. Es que yo creo que antes que Dios le diera la tarea de nombrar los animales, él estaba deseando una compañera, pero no tenía lenguaje para hablar lo que sentía. Look what he said. At Al last, fin, the man exclaimed. dijo el hombre. No. Look, between at last and the next verse, I don't know if 15 minutes passed, 3 minutes, a day. I think he got stuck on the fact, at last. No sé cuánto tiempo sucedió después de él decir al fin. He saw what he was looking for. Él miró lo que ha estado buscando. That's why language locates. Por eso es que el lenguaje te localiza. See, people don't know what they're looking for until you show them. La gente no sabe lo que necesita hasta que uno le demuestra. And even when you show them, you need language in order to Y define aún it. cuando le demuestras, necesita lenguaje para definirlo. So then he said, at last. Por fin. And then because he understood the power of language while naming the animals, Y porque conoció el poder del lenguaje al nombrar los animales. he understood that if I don't name her, I can claim her. Así que si yo no le doy un nombre a ella, no puedo reclamar lo que es And he didn't mío. have the language other than this one is bone from my bone and flesh from my flesh. She will be called woman because she was taken from man. Así que es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Ella se va a llamar mujer porque fue tomada del hombre. In other words, the only language she has or location Lo único que lo pudo localizar is she came from me. es que salió de mí. You know what I mean? Are you with me? This is so powerful, my people. Esto es poderoso Because Adam speaks, porque Adán habla and when he speaks, he identifies y her. al hablar la identifica. He recognizes who she is to him. Él reconoció el significado que ella tiene para él. See, she can't act like a wife or he can't act like a husband until you identify who and she is to you. Así que ella no se podía conducir como una esposa ni él como un esposo hasta que puedan ustedes identificar lo que ella o él significa para ti. She's been with me since I was 15. I say that because she abused me. Ay, eso que ya me conocen aquí. She's been with me since I was 15. Bueno, desde los 15 años que somos novios I didn't get married until I was 21. y a los 21 nos casamos. She was 19. Ella tenía 19. And I got married because she left me, not because I believe in marriage. Honest, I'm being Y, honest. y nos casamos no porque yo estaba contento de casarme, sino que me dejaron. Because my hood mentality was like, marriage is just a paper. Porque yo decía, el casarse solo es un papel. Right? So we got married, and it took me years before I actually say, that's my wife. Y me tomó tiempo para después decir, ella es mi esposa. And because I never declared her my wife, I used to treat her as my girlfriend. Y como no la declaraba como mi esposa, la trataba como una I novia. didn't honor her as my wife. No la honraba como esposa. So we used to fight like friends. Así que cuando peleábamos como amigos. Come on, right? Are you with me? So Adam sees Eve, Adán mira a Eva. and first he tells God, alas. Por fin, al fin, le dice a And Dios. before you change your mind, let me proclaim her. Y antes de que te cambies la mente, Señor, la voy a reclamar. And because you taught me how to identify that elephant, I can identify this woman. Y ahora puedo identificar a esta mujer. And this one is bone from my bone and flesh from my Es flesh. hueso de mi hueso y carne de mi He carne. recognizes who she is to him, Reconoció quién es ella para él how she fits with y him, cómo ella encaja con él and how he's going to do life with y him. cómo van a ser vida Follow me. But what did he call her? Pero ¿qué es lo que le llamó? Say with me, woman. Right? But we know her name is what? Eve. But he didn't name her Eve. Él no le nombró Eva, él dijo mujer. Why didn't he name her Eve? ¿Por qué es que le puso Eva? Like, you don't have a baby and name him they did with me. Like, they name you 2 weeks later. Like, right? What's the baby's name? I don't know. Right?
That's what happened in Mexico. You're born and they register like months Bueno, later. cuando uno nace en su país, que lo registran semanas después. That's why a lot of your parents have 2 birthdays. Por eso es que sus papás tienen 2 cumpleaños. For real, mamá, like, ¿cuándo es su cumpleaños? ¿Cuándo? ¿El día que me registraron o el día que salí? That's funny. But think about this, my people. Piensa en esto. But he doesn't call her Eve yet. Él aún no le llama Eva. Because all he's doing is using language to identify who she is for him. Porque él usó lenguaje solo para identificar lo que ella significaba para él. Right? Are you with me? He didn't name her Eve because in that moment, Adam's language is about order Así que en este momento el lenguaje de Adán se trataba de orden and unity. y unidad. That was his language. Ese era su lenguaje. It's like he's saying, this is my partner, Es mi compañera. and this fit what God is building in me. Y esto encaja con lo que Dios anda edificando en mí. And then the sinful fall happens. Después pasa el pecado que cayeron. And language distorts fast. Y ahí comienza a distorsionarse muy rápido el lenguaje. Adam hides, Se esconde Adán después de pecar and then he blames. y después le echa la culpa. Genesis 3:12. Génesis 3:12. The man replied, El hombre contestó: it was the woman you gave me, fue la mujer que me diste. the fruit, and I ate it. Ese fruto lo comí. See, like there's some, my wife, she be like, she's black influence, man. Like, I don't be want to do things. She's like, come on, babe, let's do it, babe. Mi esposa es mala influencia. Hay veces que no quiero hacer ciertas cosas y pues me dice, And tienes que hacerlo. And there's times when I get home and I feel guilty. I say, Lord, the woman you gave me, Y a veces me siento culpable, tengo que llegar a la casa y Señor, la mujer que me diste. she was nagging and nagging. So I'm like, Me andaba molestando, así que me entrega lo que ella quiso que yo hiciera. look what he said. The man replied, it was the woman you gave me. Es que fue la mujer que tú me diste. It's funny how sin distorts language. ¿Cómo es que el pecado distorsiona el lenguaje? So the fall didn't only damage behavior, Así que esa caída no solo dañó el it comportamiento, damaged language. dañó el lenguaje. Because when people get afraid, Porque cuando la gente le da temor, language shifts. cambia el lenguaje. You no longer talk about who you are, you talk about what's happening to you. Ya no hablas de quién eres, sino que comienzas a hablar de todo lo que te está pasando. You're not talking about where you stand, you're talking about what's surrounding Ya you. no estás hablando donde tú estás parado, sino de lo que te está rodeando. So they stop naming reality Así que paró de nombrar la and realidad they start naming issues. y comenzaron a nombrar You problemas. start naming problems. Comienzas tú a hablar del Come problema. on. The Lord didn't say name the wind. El Señor no dijo nombra el viento, He said talk to it. sino que háblale al viento. Come on. Are you with me? Now this is so important because the principle is very simple, but it's also heavy. El principio es simple, pero también tiene su peso. And this is what I've learned, my people. Y eso es lo que yo he aprendido, We must learn to speak que debemos aprender a hablar in alignment with God en alineación con Dios, under pressure. aun cuando uno está bajo presión. Under pressure. Cuando uno tiene presión en la vida. Come on. You know when you're mad, you have a certain language. Cuando uno se enoja, el lenguaje cambia. You know when you're mad, you have a different language. Cuando uno se enoja, cambia el You know lenguaje. when you're happy, you have a different language. Cuando uno está contento, el lenguaje You know when cambia. you're sad, you have a different O language. cuando estás triste, You know when you talk to your loved ones, you have a different language. cuando hablas con tus seres queridos, el lenguaje You cambia. know, right? Where's my Guatemalans at? Right? En el trabajo dice, hola, ¿cómo está, hermano? Y en la casa, ¿cómo está, papadito? El papaíto. El papadito. Are you with me? So now, we must learn to speak Así que debemos aprender a hablar in alignment with God. en alineación con Dios. That's why faith makes you look and sound foolish. Por eso es que a veces nuestra fe nos hace escuchar y mirar a un tonto. Because everybody knows what you're going through, but your mouth sounds like you're in victory. Porque todos saben lo que estás atravesando, pero lo que sale de tu boca es victoria. Because faith is confessing what you heard God say. Porque fe es confesar lo que tú has escuchado a Dios decir. Now, words reveals Y estas palabras revelan también what's governing you. lo que te está gobernando. And this is what Jesus said. Y aquí es lo que dijo Jesús Luke 6:45. en Lucas A 6:45. good person produces good things from the treasure of a good heart. And an evil person produces evil things from the treasure of an evil heart. What you say flows from what's in your
Lo que sale de tu boca fluye de lo que está en tu corazón. Words reveal what's governing you. Así que tus palabras revelan lo que te está gobernando. That's why Scripture says, Por eso es que la Escritura nos dice, above all things, sobre todas las cosas, guard your heart. guarden su Because corazón. whatever governs your heart Porque lo que gobierna tu corazón will shape your language. va a formar tu lenguaje. God isn't just hearing words. Dios no solo está escuchando palabras, He's forming what's coming out of you when it's hard. Él está formando lo que sale de ti cuando las cosas se ponen If you difíciles. don't have language, Si no tienes lenguaje, you stay stuck. te quedas estancado. And if you do have language, Y si tienes lenguaje, you will move forward. vas a seguir avanzando. See, some people are stuck Hay personas que están estancadas because the only language they know porque el único lenguaje que conocen is shame, es vergüenza, fear, temor, blame, echándole la culpa a los Hiding. demás, el esconderse, or the famous, I'm fine. o la palabra famosa, todo está bien. But God is telling you tonight, Pero hoy Dios te dice, I'm giving you te language estoy dando lenguaje so confusion can stop running your life. para que la confusión ya no maneje tu vida. That's why words are powerful. Por eso es que tus palabras tienen poder. Every day I train my mind on certain language. Cada día entreno mi mente para cierto I lenguaje. train my nervous system how to speak a certain language. Aún mi sistema de nervios enseño cómo hablar cierto lenguaje, How to speak my heart a certain language. cómo hablarle a mi corazón con cierto lenguaje. Because language is a communication system. Porque el lenguaje es un sistema de And comunicación every part of your life requires that communication system. y cada parte de tu vida requiere ese sistema. So imagine spending your whole life crying out to God Imagínate pasando toda una vida clamando al Señor about something He's already set you free from, but because you lack the language, you still feel stuck. de algo que Él ya te hizo libre de, pero porque no tienes el lenguaje te sientes estancado. Or imagine like you're going through something and you feel God can't forgive you because someone misdiagnosed you. O estás atravesando algo y piensas que Dios no te puede sanar porque piensas que es un castigo. Or you're afraid of God because whoever shaped your views of God Porque alguien formó tu vista de Dios used a language that literally distorted the image of God in your y life. usaron el lenguaje que distorsionó Dios y su esencia sobre tu And how many of vida. you guys know that love has a language? El amor tiene un lenguaje también, Right? Like there's the five languages of love, right? como es el libro Los 5 lenguajes de amor. I don't even like them. I created my own language. Yo I creé did. mi propio lenguaje Because you should better curate everything to your own personal life. porque uno maneja las cosas a lo que uno necesita But see, like you don't even have to say anything for people to understand you. y no tienes ni que decir algo para que la gente te pueda entender. Because when you come into alignment, you don't need words. Porque cuando uno está en alineación no necesita palabras. Because you're able to discern Porque uno puede discernir the uniqueness, lo único right? And the identity y la identidad and the purpose y el of propósito why are you and I de talking. por qué tú y yo estamos hablando. Language Lenguaje is universal. es universal. Can I share a story? And I'll wrap it up. I think it was 2007. En el 2007 I was going through a very, very hard transition. estaba atravesando una transición muy difícil. And I was seeking God. Estaba buscando a Dios. And the Lord spoke to me and said, go to the prayer mountain. We used to go to the prayer mountain up in Hemet. Íbamos a la montaña de oración en Follow me. Yemen y el Señor me dijo, vete a la montaña. And I heard Him say, Y yo escuché que Dios me dijo, I'm going to speak to you te voy a hablar through an African man. a través de un hombre africano. Like, I've seen black people my whole life, so that doesn't impress me. Bueno, Right? eso no me impresionó toda mi vida. Yo he vivido con los But afroamericanos. I hardly ever see African people. Anyway, I went to the prayer mountain. Fui a la montaña Later on the evening, I'm coming out, and a black man's coming in, walking towards me. y entra un hombre negro entrando al lugar donde yo estaba. And I was so desperate Estaba tan desesperado yo to hear from God de escuchar de parte de Dios. that when my eyes saw the black man, I said, well, he's black, so he must be African. Y dije, pues es negro, ha de ser africano. You know, and then I approached him, and he's in his African, how are you, my brother? Y me acerqué a él y tenía su acento africano. I was like, háblame, Señor.
Anyhow, we spent 3 days together. Pasé 3 días en la montaña de oración I'm y él estaba confused. ahí, yo I'm confundido, Because he's African, porque él es africano, he's black. negro. Okay, there's also white Africans, South Africa. And nothing's happening. I said, like, Y well, pues, God, I ya must not heard you. el tercer día y nada está pasando, Señor, yo creo que no te escuché bien. So then it was my last day. I was ready to go home, and the Ya Lord listo speaks to me. para irme y el Señor me habla. And you're not going to believe what he said. Y no vas a creer lo que el Señor me dijo. He said, take him home with you. Llévatelo a tu casa. No. I got 2 young girls, and I'm not taking the No, men home. tengo hijos pequeños, no me voy a ver a este hombre en mi I'm the only casa. man in this house. Yo soy el único hombre en mi casa. And I fought it. Y luché contra lo que Dios me había dicho. And I fought it. Y luché con la instrucción. And then I called her. I said, babe, you're not going to believe this. Y le llamé, le dije, mira, mija, no me vas a creer. This happened, and the Lord told me to take this African man to live with us. Esto pasó y el Señor me dijo que me llevara a este hombre africano She's a like, nuestra casa a vivir con nosotros. Why would you do that? Y le dije, ¿por qué vas a hacer eso? I don't know. That's what I'm sensing. Es que Dios me habló. She said, you sure? Y le dije, ¿estás seguro? Oh, yes. She said, well, bring him home. God said. Pues si Dios te dijo, tráelo. He became a spiritual father. Y se convirtió en mi padre He espiritual. lived with me for 2 years. Vivió con nosotros 2 años. And God used him to form me Y Dios lo usó él para formarme and give me y language darme el lenguaje that up to this que day, hasta la fecha de hoy it has marked my ministry like you have ha marked. marcado mi ministerio y mis hijos todavía hablan de él. And guess what? He didn't teach me one word in African. Y no me enseñó ninguna palabra africana. And I used to hate Bishop because he used to pray every 3 hours. Y él, Bishop, él oraba cada 3 horas. ¿Recuerdas, pastor? Al punto, a cada 3 horas, Sí. no importaba dónde estaba. Pastor, you fought. Me decía, estás gordo, You pastor. know why you fought? ¿Y sabes por qué estás gordo? Me decía. Because American pastors, no prayer, no fasting. Porque los pastores en Estados Unidos no ayunan ni oran. This man gave me language Él me dio lenguaje that literally unlocked my next 10 years of life in ministry. que desató mis próximos 10 años en mi vida y ministerio. So as you stand on your feet tonight, Ponte de pie esta noche. I don't want you to feel discouraged, feeling like you don't know the language or you need to be more fluent in that language. No quiero que te desanimes el pensar es que no tengo lenguaje, tengo que fluir más. I want to tell you that's why 2026 is the year that God's going to form you. Por eso que el 2026 es el año de formación. See, there's a difference between instructing and forming. Hay una diferencia entre una instrucción y An formación. instructor gives you an instructor and he cares less whether you apply it or not. El instructor te da una instrucción y a él no le importa si lo cumples o no. But people that were called to form you Pero las personas que son llamadas a formarte is not always nice. no siempre va a ser agradable. Because everyone wants to be formed, but no one likes to be corrected. Porque todos quieren ser formados, pero nadie les gusta la corrección. But there's no formation without Pero correction. no hay formación sin primero corregir. And that's why this year, Y por eso es que este año God's going to transform us. Dios nos va a transformar. I understand the power language, Yo entiendo el poder que tiene el lenguaje, especially spiritual language. especialmente un lenguaje espiritual. It will unlock your life. Va a desatar tu vida. Do you want it? No sé si tú lo Do quieres. you want to learn? ¿Quieres aprender? You wanna grow? ¿Quieres crecer? I want you to stand on your feet and raise your hands before heaven. Levanta tu mano ante el cielo. And we're just going to worship Y tonight. vamos a adorar al Señor en esta noche. And during this worship, Y durante esta adoración, I want you to begin to use whatever words you can articulate to describe to God what you're looking for, what you need, and what you're believing for. quiero que uses las palabras y articular palabras para decirle a Dios lo que estás buscando, lo que necesitas. No one is fluent in any language from one day to another. Nadie fluye en un lenguaje de un día para otro. God approaches the prophet Jeremiah Dios se acerca al profeta Jeremías. and he said, Jeremiah, what do you see? Jeremías, ¿qué es lo que ves? He said, I see a boiling pot. Yo miro una olla que está hirviendo. His language was able to identify the judgment that was to come. Su lenguaje pudo identificar el juicio que estaba por And then venir. they said, okay, Jeremiah, you go where I send you and you speak what I say. Ahora Jeremías, vas a ir a donde yo te mando y vas a hablar lo que yo te diga. Jeremiah said, Lord, I'm just a young person. Señor, yo soy un joven.
He said, don't say you're young. Y el Señor le dijo, no digas que eres un joven. What he really meant was, I haven't developed the language I need to carry out my assignment. Lo que él quiso decir es que no tengo el lenguaje para desarrollar en la asignación que me has dado. And you know what happened, Samara? Y lo que sucedió, It says that God extended his hand. que Dios extendió su mano He touched Jeremiah's mouth y tocó la boca de and he Jeremías put his words in his mouth. y le puso sus palabras en su boca. And I believe that the language I'm talking about is not like an English, a human language. It's a spiritual language. Y el lenguaje que yo estoy hablando no es ni inglés ni español, es un lenguaje espiritual. And God can touch your mouth and put his words in your mouth Y tonight. Dios puede tocar tu boca y poner sus palabras en tu boca también. Maybe you need language to speak to your kids. Tal vez lenguaje para ahora hablarle a tus hijos de otra manera. Lord, touch my mouth and put your words in my mouth. Señor, toca mi boca y pon tus palabras en mi boca. Maybe you need language to speak into your marriage. Necesitas un nuevo lenguaje para hablarle a tu matrimonio. Lord, would you touch my mouth and put your words in my mouth? Señor, toca mi boca y pon tus palabras en mi boca. Maybe you need language to deal with a hard situation. Tal vez necesitas lenguaje porque esta situación que atravesas es difícil. God can touch your mouth and put his words in your mouth. Dios puede hoy tocar tu boca y poner sus palabras en tu boca. Maybe you say, Lord, I'm ready because I believe and I'm in submission and I'm ready to obey. But you Señor, feel that you lack the language to operate in the spiritual realm. Señor, estoy listo para someterme, listo para servirte, pero no tengo lenguaje para hacerlo. So whether you stay in your seat, come to the front, lay on the aisle, whatever you do, I believe God's going to touch your mouth tonight and put words in your mouth. Ahí donde estás, el Señor extiende su mano y pondrá sus palabras en tu Do you boca. believe that? Si tú lo You crees, believe that? Come on, say it. Si tú Say lo it. crees, Say it.